अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर DPO गुजरात की आज ये ज़िम्मेदारी थी कि वो थाना गुलियाना का विज़िट करते, वहाँ के ऊपर दो मुकामात के ऊपर खुली कचहरी का इनेकाद करते। पहली खुली कचहरी जो है वो मलका के मुकाम पे थी, दूसरी थाना गुलियाना की बिल्डिंग की मौजूद थी, दूसरी थाना गुलियाना की बिल्डिंग में होनी थी। आज साइलिन की बहुत बड़ी तादाद अपनी फाइलें लेके वहाँ पे मौजूद रही। उन्होंने अपनी जो गुजारिशात हैं वो भी वहाँ पे पेश करनी थी, लेकिन बताया ये जाता है कि एक अर्जेंट मीटिंग आ गई जिसकी वजह से DPO साहब वहाँ पे तशरीफ ना ला सके और उनकी नुमाइंदगी करते हुए SP रियाज मेहर साहब वहाँ पे आए, DSP सर्कल खारियाँ वहाँ पे मौजूद थे, SHO थाना गुलियाना वहाँ पे मौजूद थे। साइलिन ने वहाँ पे जो शिकायत लगाई, जो अपने मसाइल किए, वो भी आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। और SP साहब ने, DSP साहब ने, SHO साहब ने उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल किया वो भी आपको दिखाते हैं और इस वजह से वो तशरीफ नहीं ला सके, तो मैं हाजिर हुआ हूँ उनके बिहाफ पे। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके मसाइल हैं उनको सुनेंगे भी सही और इंशाअल्लाह हल भी करेंगे। ये जो खुली कचहरी है इसका मकसद थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो खरीद है, जो एक राब्ते का फुकदान है, उसको खत्म करना मकसद है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि खुली कचहरियाँ लगाई जाए और अवाम के अंदर इस चीज का एतमाद पैदा किया जाए कि इदारे आपके लिए हैं और आपके मसाइल के हल करने के लिए हैं। और ये दूर अफसादा इलाकों में आने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप लोग यहाँ से जाएंगे, टाइम आपका लगेगा, आपका किराया लगेगा, तो उससे बेहतर है कि एक अफसर चल के जो है वो आपकी दहलीज पे आ जाए और इस इलाके के करीब करीब जो लोग हैं उनके मसाइल सुने जाए। तो जो भी आपके मसाइल हैं कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम उसे हल करेंगे। पुलिस जो है इसकी जिम्मेदारी है कि अवाम की जानो माल और इज्जत की हिफाजत करना और जितने भी आपके मसाइल हैं इंशाअल्लाह मेरिट पे और कानून के मुताबिक हल किए जाएंगे। जो फौरी होने वाला है वो फौरी करेंगे, जिसके लिए कोई कमेटी बननी है, जिसके लिए कोई तफ्तीश होनी है, जो इंक्वायरी होनी है, इंशाअल्लाह उसके मुताबिक पूरा काम किया जाएगा। तो मैं अब ज्यादा आप लोगों का टाइम जाया नहीं करूंगा क्योंकि आप पहले भी काफी इंतजार कर रहे हैं। तो अब जितने भी अहबाब आए हुए हैं जिनके जो मसाइल हैं वन बाई वन तशरीफ लाएंगे और उनका मसला सुन के इंशाअल्लाह हल किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। तो पहले तो मैं इस इलाके गुलियाना की नुमाइंदगी करते हुए SP रियाज मेहर साहब को आज की इस खुली कचहरी में वेलकम करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि खुली कचहरी जो है इसका सिलसिला ये बड़ा खुशाइंद है, इसलिए कि DPO साहिबान या SP साहिबान डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल पे लोगों के डोर स्टेप पे आके उनके मसाइल सुन रहे हैं और उनको हल करने के लिए मौका पे फौरी तौर पे अहकामात भी जारी कर रहे हैं। सर हमारे मकामी गुलियाना में भी जुलाई में एक मर्डर हुआ, कल्ब अब्बास नौजवान हमारा अजीज था, हमें उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ थी। वो अंधा कत्ल था, ब्लाइंड मर्डर। रात 9-10 बजे के करीब वो अपनी दुकान पे बैठा था, अचानक एक बंदा आया और उसको सर में गोली मार के चला गया। उसको अजीज बेटी हॉस्पिटल ले जाया गया। उसी वक्त सारे लवाकिन मेरे साथ भी कांटेक्ट में आ गए, लेकिन वो जानवर ना हो सका। उस हवाले से पुलिस के जिम्मे जो मामला थे SHO जनाब शायद वसीम गोंदल साहब और उनकी सारी टीम उन्होंने फौरी तौर पे इस मामले को टेकअप किया और बड़े साइंटिफिक अंदाज में इस ब्लाइंड मर्डर को जो है वो अनर्थ करने के लिए अपनी सारी तवानाइयां बनाई और आखिरकार सुराग मिल गया। वो बेचारा बेगुनाह नौजवान हमारा कत्ल हुआ। असल में कातिल किसी और को मारना चाह रहे थे, लेकिन वो गलती से उसको गोली लग गई। तो जहाँ तक SHO साहब और उनकी टीम का तल्लुक है, इस हद तक तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब जो असल मुल्ज़िम नामजद हुआ है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो। तो उस हवाले से मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि SHO साहब और बाकी जो यहाँ पे टीम है सारी जैसे आप मुनासिब समझे वो कोई इस तरह की टीम तश्कील दें आप जो क्योंकि मुल्ज़िम पठान है, मुमकिन है पता नहीं कहाँ इलाका गैर में उन्हें भी अंदाजा है कि उसको गिरफ्तार करना मुश्किल है। लेकिन ये कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती मकतूल के लवाकिन को जारी बात है, सुकून नहीं।
اس مقدمے میں اس قتل پہ میں پہلے دن سے خود ان ٹچ ہوں بلکہ میں یہاں آیا بھی تھا اور مجھے مدعی بھی ملے اور ان کو میں یہاں ملاقات کی تفتیشی کو اور ایس ایچ او کو میں نے ہدایات دی جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھے موبائل تھا ڈاٹا تھا سارا وہ مجھے بھی پتہ چل گیا کہ یہ غلط فہمی بندہ مرڈر ہوا ہے اب اس میں کیونکہ یہ بھی پتا ہے کہ وہ دوسرے صوبے کا ہے میری 2 دن پہلے بھی ایس ایچ او سے بات ہوئی تھی تو ایس ایچ او یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی تک مدعی اس پہ نامزد نہیں کرواتا میں نے کہا کہ آپ انہیں اعتماد میں لیں اسے نامزد کریں اس کے ہم وارنٹ لیں گے اشتہار لیں گے پورے قانونی تقاضے کر کے ہمیں گرفتار کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے صرف قانونی تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ریڈ کریں گے وہاں جائیں گے اور دوسرے صوبے میں بھی ہے تو دوسرے صوبے کی پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے وہ ملزم ہے 302 کا اور انشاءاللہ ہم پکڑیں گے اور انشاءاللہ جلدی وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تھانے کے حالات ہوگا ربیع الاول شریف سارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری مشاورت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ کوئی ایسی متنازع شخصیت نہ بلائی جائے نہ کوئی پوسٹ چڑھائی جائے نہ ہی کوئی اس طرح کا پروگرام کیا جائے جس سے فرقہ واریت پروان چڑھے تو اللہ کا شکر ہے ہمیں انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے خاص طور پر ہمارے ایس ایچ او شاہد حسنین صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں گائے بگائے ان سے مختلف مسائل پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے تو اللہ کا شکر ہے تو بعض اوقات اگر ہو تو وہ انشاءاللہ پھر ہم رابطہ کر لیتے ہیں بات بھی ہوتی ہے تو بحیثیت مذہبی رہنما کے آپ کی آمد کے لیے میں شکر گزار ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو یہ سلسلہ چلتا رہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر انتظامیہ کے ساتھ وہ دوریاں اور وہ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہوں تو یہ دوریاں کم ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور یہ جو بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ لائق تحسین ہے سر سارے علاقے شہاد کا ذرا کام زیادہ ہے شاہ صاحب شراب پینے والے بڑا لیکن پرائز بہت زیادہ وکتی ہے سارے ہوں بھی ایسے لدھیانے کے صرف 6 بچے ہاسپٹل ایڈمٹ فائنل اسٹیجاں تھوڑا نا آئس جڑے سیل کر رہے ہیں وہ تھانے کرالی تو آتے ہیں یا تھانے گزارنے دے وہ نہ تھوڑا کنٹرول کرے شراب والے تو چلو اچھے نہ کنٹرول کر لے آئس والے ذرا کنٹرول نظر آئے گا انشاءاللہ میری گل سنی میٹر کا فنڈ ہے ایف آئی اے کا ایجنٹی کے معاملے نے سارے ایف آئی اے نے ایف آئی اے درخواست اسی کچھ بیسیکلی ایف آئی اے کا دوسرے کون نے تھوڑے بھائی نے شروع تو اتنے رہتے ہو اچھا تمہیں بھائی اتنے کٹھے رہتے ہو اچھا اشرف صاحب کتنے کون نے یہ اشرف صاحب دوسرا بھائی نہیں اتنے رہتا ہاں مکان چھڑ دے ادھر جاؤ بھائی نے لاکھ روپیہ بھی ان کو دیتے نہیں جہے یہ گل کرتے ہیں کہ سانو باہر کڈیا نہیں اس دن آ کے گھر بڑے نے اس دن آ کے بڑے تھی 2 سال تو اتنے نہیں رہ رہے میں بچپن جہاں میرا سوال ہے 2 سال پہلے گھر چھڑ کے چلے گئے ہو نہیں تقریباً 7 دن 3 مہینے پہلے باہر صاحب نے بھائی نے آخر باقی کمرہ چھوٹا ہے تو دکانا تو دوجے کمرے جا انہوں نے سامان دکان جائے کہ انہیں سامان رکھا تو مجھے انہیں سوئے پہ چڑھا 15 دن بعد میں آیا تو میں کہ 15 دن ہو کٹ پھر میں 15 دن بعد انہیں ہاتھی پہنا کوئی لے کے بڑا بھائی بھی دوجا ساڈا بھی دلال سارے وہ کہتے نہیں رہنا میں کو وجہ کیا نہیں تھی کتنا چر ہو گیا اس گھر نہیں رہ رہا 3 مہینے ہو گئے 15 دن کہنے پھر 15 دن کہنے گھر جہاں ہے وہ وارث دے نام ہے اچھا 2 مرلے کا
گھر تھوڑے والد صاحب دے نام ہے گھر وہ والد دے نام اصل مسئلہ ہے ہوں والد صاحب تو نہیں رہتے بڑا بھائی نے ہوں والد صاحب تو نہیں بڑھن دیں 3-4 دن ایک منٹ پہلے گل تو سن لو والد صاحب نہیں بڑھن دیں والد صاحب بھائی تو والد صاحب نہ بڑھن دیں تو کی کریے میری آپ سیدھی گل ہے ایسا بندہ تو چنگا ہوئے نا میں باپ کہے میں پتر رہ لے گا نات میرے مطلب کوئی میرے فالٹ ہونا ہے تو مینو باپ گھروں کٹتا ہے نا مینو اگر میرا ابا گھر وڑن نہیں دینا تو میرے بھائی باقی بھائی نہ لیتے تو مطلب کوئی میرے خامی تو ہے نا میرا ابا میرے سے ناراض ہے پھر میرا ابا غلط ہے ٹھیک ہے مسئلہ حل کروا دیتے ہیں لڑن نال مسئلہ حل نہیں ہونے تو والا میڈیکل زخمی ہوئے تھوڑے باجی تسی انہاں نو گھاٹا منافع کرا کے وہ ریٹ لے جائے جہاں حق بنتا ہے دوا دو تاکہ معاملہ حل ہو جائے 2 مرلے کنے کر لے رہے گے سر انہوں نے تھرڈ کر دینا 752 سر دے دیں گے میں نے کہا ہے نا کہ آپ کا مسئلہ پراپر جس طریقے حل ہونے والا اس طرف چلے انہاں بیچارے پرچے سے نہ پاؤ جی ٹھیک ہے سر مسئلہ حل ہو جائے انہاں دی تواڈے مائنڈ نہ کرنا تسی انہاں نال مخلص نہیں ہو اگر پرچے کرا رہے ہو سر میں پرچے دی گل نہیں کر رہا میں کہہ رہا جس کمرے جو رہ رہا اوتھے نو جان دیو بس کائنڈلی ہمارے تھانے بھی خدمت سینٹر بننا چاہیے کرالی میں ہے سر گلیانے میں جو کہ ہماری بہت مشکلات کم ہو جائے کیونکہ کوٹرے والا تک لوگ جو ہے کھانے جانا پڑتا ہے اس لیے کائنڈلی یہ ہماری جو صاحب سے ریکویسٹ آگے کر دیں آپ کہ الخدمت سڑک جو ہے ادھر بھی بند ہے شکریہ میرا نام بڑے وال سے بلانگ کرتے ہیں میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے میرے بہن بھائیوں نے عدالت میں آ کے میرے بیان دیے ہیں مجھے اپنے مکان کا حصہ دیا ہے اور میرے جو مخالف ہیں وہ تالے لگا دیتے ہیں کبھی تنگ کرتے ہیں کبھی چھت کو کاٹ دیتے ہیں میری بھابھی اور ان کے بچے ہیں بھابھی اور بچے ہیں ٹھیک ہے سگا بھائی بھی ہے سگا بھائی ٹھیک ہے صرف ہم ہمارے ساتھ نہیں وہ وہاں رہتے ہیں ساتھ اسی گھر میں نہیں وہ رہتے نہیں ہیں گھر میں نہیں رہتے میرے ساتھ سارے نہیں بات یہ ہے کہ جو آپ کے والد صاحب کے نام ہے تو آپ کے بھائی کا حصہ نہیں ہے اس میں وہ حصہ لے کے جا چکے ہیں عدالت میں اچھا سنا ہے آپ نے باقی جو بہن بھائی ہیں انہوں نے کس کو حصہ دے دیا اس کا اکیلے کا حصہ ہے ایک کمرے میں اس نے اپنا سامان رکھا ایک کمرے میں اس کے دوسرے بھائی کا سامان ایک کمرہ ہے 2 بہنوں کے پاس حصہ وہ مکان بہت پرانا ہو گیا وہ رہنے کے قابل نہیں تو میں نے ان کو بھیجا کہ آپ کو واضح کرنا اسے کے مطابق کورٹ میں ہم کر ہی ان کا سامان پیش کریں صحیح ہے تو وہ آپ عدالت میں گئی عدالت نے کیا کیا عدالت نے آرڈر کیا عدالت میں جو بہن بھائی نے بیان دے دیے بات سنیں نا بات یہ ہے کہ وہ بندہ وہاں آلریڈی رہ رہا ہے جو گول کڑا کا ہوتا ہے نا مکان اس پہ ٹائٹل ڈاکومنٹ ہم کسی کو زبردستی تو نہیں نکال سکتے سیدھی سی بات ہے کہ وہ رہتا ہی نہیں سامان تو اس کو پڑا ہے نا پوزیشن تو اس کی ہے نا چلو ادھر گاؤں کے چند لوگ کھڑے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں میرا تو کوئی بھی نہیں ہے ہم پوزیشن کی بات کر رہے ہیں نا کہ پوزیشن اس بندے گھر کے پاس ہے تو اس پوزیشن کو کسی طریقے سے کرنا ہے نا کسی طریقے اتھارٹی ہے جو اس کو باہر نکالے گی پولیس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کسی کو ڈی پوزیس کرنے کی انٹل انلیس کوئی مجاز اتھارٹی پولیس کو یہ نہ کہے جی کہ آپ جائیں اور جا کے یہ کام کروائیں پولیس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دے میں آپ کو بالکل کلیئر کر رہا ہوں نا قانونی ایک علیحدہ چیز ہے کہ میں ہر بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں کہ چلو یہاں پہ رول ادا کر کے ان کو ایمیکیبلی مسئلہ حل کروا دیں ورنہ اگر آپ یہ کہنا کہ میرے بھائی کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیں وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا پڑا ہے 20 سال سے پڑا ہے 30 سے پڑا ہے آپ کے حق میں فیصلے ہو گئے پھر آپ اس کو ڈی پوزیس کرانے کے لیے ایک آرڈر کروائیں ڈی پوزیس کروانے کا قانونی آرڈر ہوگا بیلف مقرر ہوگا کمیشن مقرر ہوگا پولیس کو ہدایت ہوگی جن کو سکیورٹی دیں نہیں تو چھت کھاڑتے ہیں تالے لگاتے ہیں مار کر وہ تو اپنے حصے دیکھیں پوزیشن اس کی ہے نا وہ اپنے حصے کیوں اکھاڑ رہا ہے اگر آپ وزٹ کر لیں اگر میں نے ان کی پوزیشن پہ قبضہ کیا یا وہ میرے ضرورت سے زیادہ سارا کچھ کر لیا اگر میں غلط ہوئی تو میں پنشمنٹ دینے کو تیار ہوں جو قانون کے مطابق میری بہن بنتا ہے میں ضرور کرواتا ہوں آپ فکر نہ کریں
उनके भी तो देखने पड़ेंगे ना, साहब के पास उनके भी तो देखने पड़ेंगे। बिल्कुल देखें, ये तो कह रहे हैं तो आपको टाइम देते हैं ना, डीएसपी साहब आप इनको बुलाएं, दोनों के कागज देखें, कोशिश करें बहन भाई अदालतों कचहरी से बचें, इनको इस तरफ पे रास्ते पे लेके आए कि ये चीज़ें यहीं रह जानी है। बहन भाई आप रोज अदालतों में जाते, थानों में जाते अच्छे नहीं लगते, इनको कोई 19-20 करवा के ना बस चलो, अगर बहन नाल थोड़ा देर बाद भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं, ठीक है। इनको मसला एमिकेबली हल करवाते हैं, मेरी बहन आपको मसला हल करवाते हैं। दूसरा है, अच्छा दूसरा है इन्होंने सर मां मेरी 80 साल मकान ये कहते नहीं सादे कि कंध चाड़ेंगे, वो अज कंध चाड़ के तो महीना हो गया फिलहाल मैनू ना हिस्सा जमीन गल ये हिस्से दिवाना पुलिस का थोड़ी दरखास्त आई पहले कौन आया ये थोड़ी मुखालफ पार्टी एक ही कारण ठीक है, वो मैं डीएसपी साहब जिम्मे लाई मैं हूँ कह रहा ना जी, ये सुननगे डीएसपी साहब थोड़ा मेडिकल भी करवाएंगे दोबारा, और मैं बाबा जी ने किया वेट किया थोड़ा इंशाल्लाह पूरा, मगर गुनाहगार है तो गुनाहगार हो इंसाफ हो इंशाल्लाह मेरिट हो। एक साल कबल साढ़े ते हमला होया सी, मस्जिद गए वापस आने का पूरे भी सर देखो पहली गल तो ये पुलिस ने गलत की है कि जिस वक्त कोई बंदा किस से हमला करता है अगर वो फायर लगन जख्मी बचता है तो पूरी दफा 324 लगती है। पहली गल हम साढ़े तीनों भाइयों से हमला सी, खालिद साहब मर्डर हो गए थे, मेरी दफा इन्हें 324 लाई है, दूसरा भाइयों की 324 दफा भी नहीं लगाई। उसके बाद इन्हें जिमनिया दो मुलजम जोड़ा इन्होंने मौके से नहीं पाए हैं, पुलिस ने काट रहे हैं, तीसरा मुलजम इन्हें खाली हाथ मौके से पाया है, हालांकि उन्हें एक दो नकवारी भी रुपया भी झूठ अपने तो, लेकिन फिर भी जोड़ा उन्होंने पुलिस ने इन्हों को मतलब वेरीफाई किया कि वो जो समान वाला है घूमते फिरते हैं, लेकिन साढ़े गेट का कुछ नहीं बनया है। तीसरा नंबर जेल कितने गया है, एक बंदा गया जेल सर, एक बंदा गया 324 नहीं लगा, 324 तो अलग होया है ये वो एक मेरे का दूसरा नहीं लाया है, दो भाई मेरे और भी नहीं सारे गलती करना जिस टाइम जुर्म लग गया ना, यह जुर्म इन्होंने सारे बंद ठीक है, यह 302 इन्हें सारे बंद यह जो अगले जुर्म ने ना जिस टाइम 324 का पर्चा होंगे ना, फिर डॉक्टर लिखता है जख्म जो इदी नेचर की है, इतने फिर दो जुर्म बन गए, एक 324 बन गया तो जो थोड़ा जख्म है 337 डी है ना, 337 डी की भी सजा होगी ठीक है। जुर्म लगा पाया उस 24 नाल इजाफी जुर्म ही लगे पै रहे, बाकी रह गई जमानत अदालत लेंदी है, वो साडा कोई नहीं है। जुर्म थोड़े पुलिस ने यह भी कर दिता है कि उन्होंने थोड़े जो जख्म ने उन्होंने क्लीयर कराया कि किस नौयत का जख्म है, ये वो जुर्म ही लग गया ठीक है। मजीद ये देख लें, मैं दरखास्त जी है थोड़ी मंगा लें, असं उत्थे देख लें जी पोजिशन है इसको यार ना उधर खुरमशदाद साढ़े नाल दफा लड़ गया, मार कुट के सानू डाल तो उल्टा साढ़े तक पर्चा त्रास मियाँ मेरा देखो तो उसमें देखो ये मारन जो है जिसका मरीज है कोई मतलब मेडिकल चैलेंज हुआ है, मेडिकल फाइनल नहीं हुआ सर इसमें नहीं पार्टियाँ साढ़े ऐसे पाइया 5-6 बात साहब सब जगह जगह देख के सब छोटे भाई उन्होंने मकान बना देते, उनके बाद मालिक साहब उन्होंने वालिद साहब या वालिद किस टाइम जाते हैं तो फिर छोटा बेहतर ही आना ना दूजा पाइया तो कोई तक सेक्शन को ले देने कोई जानी को देख कर ब्लाक पोषण देख कर दरवाजा पोट देंगे, वालदा मेरी जो हालात गए ना उन्होंने मारे कोई जा सारे वालदा कहते उन्होंने धमकी देने कि कुछ नहीं आना, वालिद साहब कहते ना धमकी दे के कदों का कितना टाइम हो गया 10 साल ठीक है। आवाम को नहीं सुनाना, इनका जाती मसला है, वो इसको आवाम से शेयर नहीं करना, सही है किसी के घर के मामले जो लोगों को तो नहीं सुनाने, इसलिए बैठ के करीब सुन रहे हैं तो मुझे बता वो मैंने हल करने हैं इंशाल्लाह। जी कैसे नहीं
ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ करते हैं आपको पता है कहते हैं खाने की आती है पहले अच्छा अच्छा उन्होंने खा लिया हाँ जी नहीं वैसी नहीं अच्छा उन्होंने की थोड़ा कोई बिरादरी जैसा बंदा नहीं जो बह के थोड़ा मसला हल करा मार गया वो किसी ने आगे लग ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਸਰ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੇ नहीं नहीं اس کے بعد اشفاق صاحب भाई जी परेशानी सर जी ये मेरा भाई कत्ल होए है 2022 22 मई 2022 ਦਾ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੀ ਹਾਦਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਰਿਪੋर्ट मौजूद है रिपोर्ट भी नहीं मैं DPO साहब DPO मोहम्मद साहब के पास गया हूँ ASP शाहरुख साहब के पास गया हूँ SP मुमताज साहब के पास गया हूँ और IG पंजाब की कचहरी के अलावा मैं खुद तक गया मैं गरीब आदमी दिहाड़ीदार हूँ मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला प्लीज़ मुझे इंसाफ जैसे कि मैं देख लेता हूँ आपका रिकॉर्ड और काम है पुराना और सारा रिकॉर्ड देख लेते हैं डॉक्टर ने वजह मौत क्या लिखी है सारी चीज़ देख लेते हैं मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं भी जब भी इधर आता हूँ मुझे जो है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हॉस्पिटल से मैं दी है नहीं इनके पास है ये कहते हैं रिमाइंडर कराते हैं आज ही कल आ जाना परसों आ जाना इसी चक्कर में जो है ना मेरा इतना हम मजदूर आदमी दिहाड़ीदार देख लेते हैं हमारा करवाते नहीं है हैं मैं करवाता हूँ आप हाँ जी कोई है ना मैं आपकी सर नहीं तो करवाया सर पुरानी फाइल दिखवा बस लेते मुझे हैं इन्होंने बोला था कि मैं तेरे ऊपर 10-50 लगा दूंगा जब मैं उनके पास जाता किसने बोला ये अख्तर साहब ने ये इधर ही बुलाओ मेरे मुंह पे बुलाओ हाँ जी अख्तर साहब ये क्या और इशू है इब्तदाई रिपोर्ट में 4 है आप जानते हैं ये कोई शबाज और ताजदीन कहते हैं मेरा भाई मर्डर हुआ था और 174 की कार्रवाई हुई और पुलिस मुझे मेरी कार्रवाई नहीं कर रही कोई तफ्तीश नहीं हुई जी सर वो तो भाई थोड़ा पीछे रह के सब भी आया समझ रियाज साहब के हो गया वो बंदा जिन्होंने आपको ना बयान दिता सी बीवी ने तो बच्चा ने जैसी कोई कार्रवाई नहीं करानी नहीं 174 हो गया ना 174 के बाद फिर आया PFS से रिपोर्ट आई थी जी आपकी इसमें ना सारी फाइल निकालें और फाइल निकाल कर इसकी रिपोर्ट मुझे पटअप करें कि इसमें क्या फैक्ट्स है तो क्या आप मेरे पास लेके आए फिर मैं इन्हें खुद बुला लूँगा देख लूँगा ठीक है मानो पेट्रोल दियां धमकियां प्यो थी जनरल अगला मनु मारिया मैं करते हैं इंक्वायरी करवा के जी कार्रवाई बढ़ती करवाने ठीक है 22 में हुई जी सर और दोनों 22 में हुई दोनों 22 में और कुछ पता नहीं चला सर मेरे नामजद चोर हैं मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं कहते हैं आपके 22 में पर्चे हुए अब 24 का 9वां महीना चल रहा है क्या आपने थाने में हमला किया? जी सर मैं बिल्कुल नामजद किया मुझे कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ होता है थाने जाओ कचहरी में जाओ अदालतें में जाओ जी सर क्या पुलिस ने बेगुनाह कर दिया क्या किया मुझे ये बता दिया सर रिकवर नहीं करके दे रहे मुझे कहते हैं अभी कर देंगे लेकिन अभी तक रिकवर नहीं करके शुरू हो गया
अच्छा, कभी पूरी नहीं सकी गुनाहगार हुए हैं। बंदे कहाँ किया हुआ ये मेरा नाम है। नहीं वो ये करते हैं, कितने धमकियाँ देते हैं। मुझे सारी जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, कहते हैं हमें दादे कुछ नहीं कर सकती, हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारी पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारी। धमकियां वाली गल सारी साझी की थी। देखना बात यह है कि ये आप पढ़े लिखे मुझे लग रहे हैं, ये मुमकिन है कि कोई अदालत किसी की पाबंद हो जाए, ठीक है। और पुलिस कह रही है हमने उनकी बात तो सुने भाई, पुलिस ने चालान कर दिए बंदे, कोर्ट में केस चला गया, ठीक है। आप उन्हें बुलवाएं और ये देखें अगर वो थ्रेट कर रहे हैं तो उसका पर्चा दें, अगर मुलजम है तो अपना फेस करें, अगर थ्रेट कर रहे हैं तो पर्चा दें। सारी जिंदगी सर मैंने तीन बार भाईजान मैं थोड़ी सी वही बात कर रहा हूँ ना, फौजदारी अलग चीज है, सिविल अलग चीज है। अगर आप स्टे लेके किसी के घर जाके आप गुलाम वक्त से कब्जा करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ना। जी जी। जब अवामुन्नास को ये बताया जाए कि DPO साहब आ रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने तमाम तर मसरूफियात को इस तरह से प्लान किया जाए कि जो आपने अवाम के साथ प्रॉमिस किया है उसको पूरा किया जाए, ताकि अवाम जिस शख्सियत के लिए, जिस मुतलका डेजिग्नेशन के लिए खुली कचहरी के अंदर आते हैं, वो अपने जहन बना के अपने तमाम कामों को छोड़ के इसलिए वहाँ पे आते हैं कि उनका मसला ज़िला का सबसे बड़ा अफीसर सुने। लेकिन जब ये सूरत नहीं होती तो वो मायूस घरों को लौट जाते हैं। उम्मीद है कि आइंदा DPO साहब इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और अपने वादे को पूरा रखेंगे।